चार साल खय जाम्बुरा आमसाइनि थै थांनाय मानस भट्टाचार्यनि नगद थांका इंडिया जार्नालिस्ट यूनियननि सेक्रेटारि प्रणब सरकार, त्रिपुरा इलेक्ट्रनिक मीडिया सोसाइटीनि सेक्रेटारि सुरजित पाल्टे, खुमलुंग प्रेस क्लाबनि सेक्रेटारि रंजित देब्रुमानो खबै त्रिपुरा इलेक्ट्रनिक मीडिया सोसाइटीनि गुबुन अजमारक आसुमसा साखाइमि अंगै लाइथानाय स्रांसाला अहायनो याकारि थांका आगरतला दूरदर्शन केन्द्रनि कक्तमा थुमनाय मानस भट्टाचार्य थैमान जराव खरकसा बिहि बिसिनि उमरनि खरकसा साजला तालसिसिनि उमरनि खरकसा साजकते बिनि बुमानो याकारि थांका मानस भट्टाचार्य पादुमुनि जराव फादार हास्टेल तंमानि बागै आ सालनो बरनि नगद थाङै सगै मानलिया इंडिया जार्नालिस्ट यूनियननि सेक्रेटारि प्रणब सरकार ते राजकर आगुलनि गुबुन अजमारक आबन बागै चार साल खय जाम्बुरा आमसाइनि थै थानाय मानस भट्टाचार्यनि नगद थांका इंडिया जार्नालिस्ट यूनियननि सेक्रेटारि प्रणब सरकार, त्रिपुरा इलेक्ट्रनिक मीडिया सोसाइटीनि सेक्रेटारि सुरजित पाल्टे, खुमलुंग प्रेस क्लाबनि सेक्रेटारि रंजित देब्रुमानो खबै त्रिपुरा इलेक्ट्रनिक मीडिया सोसाइटीनि गुबुन अजमारक थैथानाय मानस भट्टाचार्यनि बोसारंनि थिंनानि ककनो वानसुगै बिहिंनो हापांनि शेप साबरुजाकथों हनै सानमुंथि साका इंडिया जार्नालिस्ट यूनियननि सेक्रेटारि प्रणब सरकार ते त्रिपुरा इलेक्ट्रनिक मीडिया सोसाइटी अब हाइकेन आशाला बुमाते बिहिंनि यागो त्रिपुरा इलेक्ट्रनिक मीडिया सोसाइटीनि बखाक्ते रांचुबाचु याफारै रेखा इंडिया जार्नालिस्ट यूनियननि सेक्रेटारि प्रणब सरकार ते त्रिपुरा इलेक्ट्रनिक मीडिया सोसाइटीनि सेक्रेटारि सुरजित पाल সাংবাদিকরা আমরা মানুষের বাড়িতে এসেছিলাম তো সবাই জানেন যে মানুষ প্রয়াত হয়েছেন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মানে ভাষা নেই শোক জানানোর আমরা এটাই বলেছি যে ওদের পরিবারের পাশে আমরা আছি অতীতে এরকম অনেক সাংবাদিককে আমরা হারিয়েছি আমরা ওদের পাশে আজকের দিনও আছি খোঁজখবর রাখি আমরা কিছু একটা সাহায্য করা যায় কিনা এটা আমরা দেখছি আমরা চেষ্টা করব আমাদের তরফ থেকে যতটুকু চেষ্টা করা যায় করব তবে পরিবারকে আমরা ভেসে যেতে দেব না আমরা এই পরিবারের পাশে আমরা থাকব লোকাল যারা সাংবাদিকরা আছেন ওনারাও খুব ভালো ওনারা সব অসুস্থ হওয়ার থেকেই ওনাদের পাশে আছেন ওনারাও থাকবেন আমরাও থাকব সবাই মিলে সাহায্য করলে একটা পরিবারকে সহায়তা করা আমি মনে করি না এটা কোনো মানে অসম্ভব কিছু এটা সম্ভব আমরা দুটো ছোট বাচ্চা আছে আমরা ওদের পাশে আমরা আছি এবং আগামী দিনেও থাকব Abon yaglo thैथानाय मानस भट्टाचार्यनि नुखुंनो नांमानि चुबाचु खलायनायनि बागै खवाइ म्युनिसिपल काउन्सिलनि चेयारपार्सन देवाशिष नाथ शर्मा ते खवाइ मण्डलनि प्रेसिडेन्ट सुब्रत मजुमदार बै कक सालायका आसालो मानस भट्टाचार्यनि नगद थांनाय जत कक्तमा थुमनाय र खवाइनि सिमी बिप्लबनि कक्थुम चिनि खरां।